사업을 할 줄 알았어요. Tapi saya awalnya tuh pikir ya, karena sekarang kan saya udah sehat nih, berarti saya bisa pergi, bisa ketemu sama partner saya, saya juga bisa ke Indonesia, ke Kolombia, ke Amerika, ke tempat-tempat yang ada partner saya yang saya cintai. 그런데 항암 치료 부작용으로 저에게 무시무시한 전신 통증이라는 질병이 찾아왔어요. 전신 통증. 머리서부터 발끝까지 다 아픈 전신 통증. Tapi ternyata gara-gara kemoterapi ya, jadi efek dari kemoterapi yang saya alami dulu waktu di 2018 itu ternyata membuat saya jadi punya penyakit lain, Bapak Ibu. Jadi saya kayak penyakit di mana dalam satu waktu tiba-tiba dari ujung kepala sampai ujung kaki itu terasa sakit semua badan saya. 그래서 저는 한 걸음도 뛸 수 없었고 5분도 걸을 수 없을 정도로 제 몸이 너무 아팠어요. Ya, jadi saya akhirnya bahkan saya nggak bisa jalan selama 5 menit aja, saya akhirnya nggak bisa jalan. Saya karena ngerasa badan saya tuh sakit semuanya. 그래서 4년 반 동안, 무려 4년 반 동안이나 제가 출근을 못했어요. Makanya gara-gara kondisi saya sakit seperti itu, akhirnya selama 4,5 tahun kurang lebih ya, saya nggak bisa dengan bersama suami saya untuk jalankan bisnis Atomy. 그런데도 애터미의 수당은 따박따박 나왔습니다. Walaupun saya nggak jalankan bisnisnya ya selama 4,5 tahun, tetap saja penghasilan di Atomy itu rutin masuk ke rekening kami. 네. 제가 출근을 안 했는데 왜 수당이 나왔을까요? Padahal saya nggak jalankan bisnisnya loh, tapi kenapa uangnya tetap masuk ke saya? 시스템. 그렇습니다. 시스템 소득이기 때문에 나왔습니다. Ya karena Atomy adalah penghasilan sistematis ya, sehingga uangnya itu tetap bisa masuk ke rekening kami. 제가 7년 동안 애터미라는 도구를 이용해서 열심히 집중 몰입해서 시스템을 만들어놨잖아요. 근데 제가 4년 반 동안 출근을 못했지만 그 시스템이 자발적으로 돌아가니까 매주 화요일마다 수당이 나왔던 거예요. Ya, jadi karena saya sudah selama 7 tahun ya sebelumnya itu saya fokus ya, saya kerja keras menjalankan bisnis Atomy, maka dalam waktu 4,5 tahun walaupun saya nggak jalankan bisnisnya, setiap hari Selasa itu saya tetap dapat uang dari Atomy. 여러분 이것이 애터미의 비전입니다. 여러분 도전하시기 바랍니다. Dan ini adalah visi dari Atomy dan saya harap Bapak Ibu semuanya juga mendapatkan ini semua. 네. 자, 두 번째는 평범한 나도 성공할 수 있는 마케팅이라 선택했어요. Yang kemudian tadi yang kedua bahwa karena orang biasa seperti saya juga bisa sukses melalui marketing plan-nya Atomy, makanya saya memilih bisnis ini. 이 세상에 평범한 사람, 학벌도 없고 스펙도 없고 능력도 없고 돈 없는 사람은 절대 부자가 될 수가 없어요. Ya di dunia ini ya rata-rata sebagian besar ya kita tuh kalau misalnya nggak punya pendidikan tinggi, terus nggak punya keahlian apa-apa, nggak punya koneksi ke siapapun, itu orang-orang yang seperti itu nggak bisa kaya ya kebanyakan. 그런데 제가 애터미를 집중해서 알아보고 연구하고 비교 분석을 해보니 이 애터미야말로 유일한 부의 초월차선이다라는 것을 발견했습니다. Tapi setelah saya benar-benar cari tahu tentang Atomy ya, benar-benar saya menggali ya tentang Atomy, saya akhirnya menyadari bahwa justru di Atomy inilah orang-orang yang biasa seperti itu pun tetap bisa mendapatkan penghasilan dan bisa sukses di bisnis ini. Why? 뭐 때문에 그럴까요? Kenapa? Kira-kira alasannya kenapa? 무한단계, 무한누적, 글로벌 원 마케팅이기 때문에 그렇습니다. Ya karena tanpa ada batas kedalaman, tanpa ada jadi unlimited level, unlimited untuk akumulasinya dan global one marketing, makanya semuanya bisa mungkin terjadi. 저는 이 비전을 보고 나같이 평범한 사람도 성공할 수 있겠다. 나같이 돈 없는 백그라운드 없는 사람도 이 마케팅 플랜이라면 부자 될 수 있겠다라는 확신이 들었어요. 그래서 도전했던 겁니다. Ya makanya saya akhirnya mikir ya, orang biasa kayak saya juga bisa tetap sukses di sini. Walaupun saya nggak punya uang, walaupun saya nggak punya pengalaman, tapi tetap saya bisa sukses berkat marketing plan yang ada di Atomy. Makanya saya mencoba untuk menjalankan bisnis ini. 여러분은 스스로 평범하다고 생각하세요? 위대하다고 생각하세요? Kalau Bapak Ibu nih ya, Bapak Ibu menilai Bapak Ibu sendiri itu sebagai orang biasa atau orang yang hebat? 해봐. No, 여러분은 위대합니다. Tidak, Bapak Ibu adalah orang-orang yang hebat. 여러분 모두가 무관심하고 부정적으로 생각하는 이 애터미 사업을 알아보러 오셨기 때문에 여러분은 위대합니다. Kenapa? Karena walaupun orang-orang mencaci maki Bapak Ibu, melarang Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tetap kesini cari tahu tentang
개인의 능력이 아니라